نعلمكم أن غرضنا من شأن هذا الإعلان هو أن نوضح لكم الأسباب العميقة التي دفعتنا إلى العمل، بأن نوضح لكم مشروعنا والهدف من عملنا وموقعات وجهة نظرنا الأساسية التي دفعتنا إلى الاستقلال الوطني في إطار الشمال الإفريقي. ورغبتنا أيضا هو أن نجنبكم الالتباس الذي يمكن أن توقعكم فيه الإمبريالية وعملاؤها الإداريون وبعض محترفي السياسة الانتهازية. فنحن نعتبر قبل كل شيء أن الحركة الوطنية بعد مراحل من الكفاح قد أدركت مرحلة التحقيق النهائية. فإذا كان هدف أي حركة ثورية في الواقع هو خلق جميع الظروف الثورية للقيام بعملية تحريرية، فإننا نعتبر الشعب الجزائري في أوضاعه الداخلية متحد حول قضية الاستقلال الوطني والعمل. أما في الأوضاع الخارجية فإن الانفراج الدولي مناسب لتسوية بعض مشاكل ثانوية، ومن بينها قضيتنا التي تجد سندها الدبلوماسي وخاصة من طرف إخواننا العرب والمسلمين. إن أحداث المغرب وتونس لها دلالتها في هذا الصدد، فهي تمثل بعمق مراحل الكفاح التحريرية في شمال إفريقيا. ومما يلاحظ في هذا الميدان أننا منذ مدة طويلة الداعون إلى الوحدة في العمل. هذه الوحدة التي لم يتح لها مع الأسف التحقيق أبدا بين الأقطار الثلاثة. إن كل واحد منها اندفع اليوم في هذا السبيل. أما نحن الذين بقينا في مؤخر الركبة فإننا نتعرض إلى مصير من تجاوزته الأحداث. وهكذا فإن حركتنا الوطنية قد وجدت نفسها محطمة نتيجة لسنوات طويلة من الجمود والروتين. توجيهها سيء، محرومة من سند الرأي العام الضروري. قد تجاوزتنا الأحداث، الأمر الذي جعل الاستعمار يطير فرحا ظنا منه أنه قد أحرز أفخم انتصاراته في كفاحه ضد الطليعة الجزائرية. إن المرحلة خطيرة. أمام هذه الوضعية التي يخشى أن يصبح علاجها مستحيلا، رأت مجموعة من الشباب المسلمين المسؤولين المناضلين الواعين التي جمعت حولها أغلب العناصر التي لا تزال سليمة ومصممة أن الوقت قد حان لإخراج الحركة الوطنية من المأزق الذي أوقعها فيه صراع الأشخاص والثائرين لدفاعها على المعركة الحقيقية الثورية إلى جانب إخواننا المغاربة والتونسيين. Bravo Brahim, bravo. Peuple algérien, militant de la cause nationale, à vous qui êtes appelés à nous juger, le premier d'une façon générale, les seconds tout particulièrement. Notre souci, en diffusant la présente proclamation, est de vous éclairer sur les raisons profondes qui nous ont poussés à agir, en vous exposant notre programme, le sens de notre action. Le bien fondé de nos vues dans le but demeure l'indépendance nationale dans le cadre nord-africain. Notre désir aussi est de vous éviter la confusion qui pourrait entretenir l'impérialisme et ses agents administratifs et d'autres politiques ailleurs véreux. Nous considérons avant tout qu'après des décades de lutte, le mouvement national a atteint sa phase de réalisation. En effet, le but d'un mouvement révolutionnaire étant de créer toutes les conditions d'une action libératrice, nous estimons que sous ces aspects internes, le peuple est uni derrière le mot d'ordre d'indépendance et d'action. Et sous les aspects extérieurs, le climat de détente est favorable pour les règlements des problèmes mineurs, dont le nôtre, et avec surtout l'appui diplomatique de nos frères arabo-musulmans. Les événements du Maroc et de Tunisie sont à ce sujet significatifs et marquent profondément le processus de la lutte de libération de l'Afrique du Nord. Notez dans ce domaine que nous avons depuis fort longtemps été les précurseurs de l'unité dans l'action, malheureusement jamais réalisée entre les trois pays. Aujourd'hui, les uns et les autres sont engagés résolument dans cette voie et nous, relégués à l'arrière, nous subissons le sort de ceux qui sont dépassés.
C'est ainsi que notre mouvement national, terrassé par des années d'immobilisme et de routine mal orientée, privé de soutien indispensable de l'opinion populaire, dépassé par des événements, se désagrège progressivement à la grande satisfaction du colonialisme qui croit avoir remporté la plus grande victoire de sa lutte contre l'avant-garde algérienne. L'heure est grave. Devant cette situation qui risque de devenir irréparable, une équipe de jeunes responsables et militants conscients ralliant autour d'elle la majorité des éléments encore sains et décidés à juger le moment venu de sortir le mouvement national de l'impasse où l'on acculé les luttes de personnes et d'influence pour le lancer aux côtés des frères marocains et tunisiens dans la véritable lutte révolutionnaire. Nous tenons à cet effet, nous tenons à cet effet à préciser que nous sommes indépendants des deux clans qui se disputent le pouvoir, plaçant l'intérêt national au-dessus de toutes les considérations mesquines et erronées de personnes et prestiges. Conformément au principal révolutionnaire, notre action est dirigée uniquement contre le colonialisme, seul ennemi aveugle qui s'est toujours refusé à accorder la moindre liberté par des moyens de lutte pacifique. Ce sont là, nous pensons, des raisons suffisantes qui font que notre mouvement de rénovation se présente sous l'étiquette de Front de Libération Nationale, se dégageant ainsi de toutes les compromissions possibles et offrant la possibilité à tous les patriotes algériens, de toutes les couches sociales, de tous les partis et mouvements purement algériens, de s'intégrer dans la lutte de libération sans aucune autre considération. Pour préciser, retraçons ci-après les grandes lignes de notre programme politique. But, l'indépendance nationale par la restauration de l'État algérien souverain, démocratique et social dans le cadre des principes islamiques, le respect de toutes les libertés fondamentales sans distinction de race et de confection. Objectif intérieur, assainissement politique par la remise du mouvement national révolutionnaire dans sa véritable voie et par l'anéantissement de tous les vertiges de corruption et de réformisme, cause de notre régression actuelle. Objectif intérieur, rassemblement et organisation de toutes les énergies saines du peuple algérien pour la liquidation du système colonial. Objectif extérieur, internalisation du problème algérien, réalisation de l'unité nord-africaine dans le cadre naturel arabo-musulman, dans le cadre de la charte des Nations Unies, affirmation de notre sympathie à l'égard de toutes les nations qui appuieraient notre action libératrice, moyen de lutte, conformément aux principes révolutionnaires et compte tenu des situations intérieures et extérieures, la continuation de la lutte par tous les moyens jusqu'à la réalisation de notre but. Pour parvenir à ces fins, le Front de Libération Nationale aura deux tâches essentielles à mener de front et simultanément. Une action intérieure tant sur le plan politique que sur le plan de l'action propre et une action extérieure en vue de faire du problème algérien une réalité pour le monde entier avec l'appui de tous nos alliés naturels. C'est là une tâche écrasante qui nécessite la mobilisation de toutes les énergies et toutes les ressources nationales. Il est vrai, la lutte sera longue, mais l'issue est certaine. En dernier lieu, afin d'éviter les fausses interprétations et les faux fuyants, prouver notre désir de paix, limiter les pertes de vie humaines et les effusions de sang, nous avons une plateforme honorable de discussion aux autorités françaises, si ces dernières animent de bonne foi et reconnaissent une fois pour toutes au peuple qui subjugue le droit de disposer d'eux-mêmes. La reconnaissance de la nationalité algérienne par une déclaration officielle abrogeant les édits, décrets et lois faisant de l'Algérie une terre française et en déni de l'histoire, de la géographie, de la langue, de la religion et des mœurs du peuple algérien. L'ouverture des négociations avec les porte-paroles autorisés du peuple algérien sur les bases de la reconnaissance de la souveraineté algérienne une et indivisible. La création d'un climat de confiance par la libération de tous les détenus politiques, la levée de toutes les mesures d'exception et l'arrêt de toute poursuite contre les forces combattantes. En contrepartie, les intérêts français, culturels et économiques honnêtement acquis seront respectés ainsi que les personnes
et les familles. Tous les Français désirant rester en Algérie auront le choix entre leur nationalité et seront de ce fait considérés comme étrangers vis-à-vis des lois en vigueur, ou opteront pour la nationalité algérienne et dans ce cas seront considérés comme tels en droit et devoir. Les liens entre la France et l'Algérie seront définis et feront l'objet d'un accord entre deux puissances sur la base de l'égalité et du respect de chacun. Algérien, nous t'invitons à méditer notre charte ci-dessus. Ton devoir est de t'y associer pour sauver notre pays et lui rendre sa liberté. Le front de libération nationale est ton front. Sa victoire est la tienne. Quant à nous, résolus à poursuivre la lutte sur de tes sentiments anti-impérialistes, nous donnons le meilleur de nous-mêmes à la patrie. Le secrétariat national. لاستقلال وطننا ينادينا لاستقلال وطننا تضحيتنا للوطن خير من الحياة تضحيتنا للوطن خير من الحياة أضحي بحياتي وبمالي عليك أضحي بحياتي وبمالي عليك يا بلادي يا بلادي أنت راسي Donc la veillée du 1er novembre, on a fait Montréal, Canada, مع الجالية الجزائرية. فيك يوم تستهر فيه الحياة ارحم الشهداء ارحم الشهداء حتى لا تنسوا الشهداء من ضحوا ينادينا وهذا الصوت يا عباد حتى هنا يحيى الوطن ذاتنا يحيى الوطن حتمي إخواني لا تساووا شهداءكم في حياة البلاد حتمي ينادينهم اسمعوا لهذا الصوت يا عباد حتمي يا حياتنا يحيى الوطن حتمي نشيد الوطني il était là 3 2 1 قسما بالنازلات الماحقات والدماء الزاكيات الطاهرات أسقط اللمعا بالنازلات الماحقات والبناء الزاكيات الطاهرات والبنود اللامعات الخافقات
الشامخات الشاهقات، نحن طرنا في حياتنا وممات، وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر، فاشهدوا فاشهدوا فاشهدوا. ساعات الفجر وما رشيد ساعات الفجر وما جاء. الله يرحم الشهداء، 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 الله يرحم الشهداء. ساعات الفجر وما جاني نوم، راني نكونسومي غير بشوية، شكون السبة وشكون اللوم، ملينا المعيشة هادية، ساعات الفجر وما جاني نوم، راني نكونسومي غير بشوية، شكون السبة وشكون اللوم، ملينا المعيشة هادية، الأولى طول جازت شاورنا بالعشرية، والثانية الحكاية بانت لا زاد المرادية، الثالثة البلاد شيانت بالمصالح الشخصية، الرابعة البوكية ماتت ما زالت في القضية، ساعات الفجر وما جاني نوم، راني نكونسومي غير بشوية، وشكون السبة وشكون اللوم، ملينا المعيشة هدية والخمسة فاطمة الزهراء مبروك، هدية في مونريال في كندا. والقصيرة وارشيفي لا نسرين بن علال، هذه في مونريال في كندا. بلاجنا نهضر بريفي لا عرفوا كيف هي، مدرسة ولازم سيفي ديروا نحو الأمية، كل ما ساعات الفجر وما جاني نوم، راني نكونسومي غير بشوية، وشكون السبة وشكون اللوم، ملينا المعيشة هادية، ساعات الفجر وما جاني نوم، راني نكونسومي غير بشوية، وشكون السبة وشكون اللوم، ملينا المعيشة هادية، والقايد راهو يسوي فيه هو واللي يجيبو مافيا، وشعبنا راهو فريسي في الحرية راهو يسمنا، وانتوما كيما السيسي مصير فرعون راهو يسمنا، وحنايا ولاد باليدين نساو رجال قاع بحونا، ساعات الفجر وما جاني نوم، راني نكونسومي غير بشوية، وشكون السبة وشكون اللوم، ملينا المعيشة هادية، ساعات الفجر وما جاني نوم، راني نكونسومي غير بشوية، وشكون السبة وشكون اللوم، ملينا المعيشة هادية، ملينا المعيشة هادية، ملينا المعيشة هادية. ولاش البطولات، ولاش البطولات، ولاش البطولات، دوك هادي سي الوقفة تاع الجالية الجزائرية في مونريال في كندا اون فاس دو كونسيلا. والله ما نفوتي بهذه الطريقة، جيبوا الديار جيبوا السعيقة،
نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الأرض نضل أراضينا اليوم عمالقة من أجلك يا وطني من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا قوليش نونو بس قوليش نونو لا نونو نونو أعادينا قد كنا يوم عمالقة بالسلم حماة مبادينا من أجلك يا وطني طلع صوت الأحرار ينادينا إلى الاستقلال